Do you want to taste the dragon fruit? Yes. Yes or no? Yes. Okay, wait. Sorry, eh. Oh, yeah. It's so pink. Wow, we're gonna taste this. Yeah. Are you excited? Yes. Okay, let's try this. Let's try. Yes, tamis man eh. Dali na. Oh, dali. Ikaw una pa. Eh. Tanaw natin mong naong. Simhuton yun di ay. Okay. Yeah, how does it taste? Okay na. Oh, ikaw na. Dali na. Dali na. Ready ko na. Hala, yung ka-excited na ka. Sa ako. Oh, sige. Go. Nya. Lami. Lami. How does it taste? Lami. Oh, gunita na imo ha. Ganita mo bahin. Ay ka. Dami. Hala ka uwan. Sige, go. Taon. Dak ah. Agoy! Iladbog na lang to. Pagkagbag oh. Kulita lagi tarong. Nya. Oh, lami. Oh, very good. Ana. You don't like it. Nagpalit man kay mga uwat mga tao. Akong gipatilaw gali.